إثيوبيا لقدي بايلستا أيتوينا زبكات كيزكوتاخ أنينا زبكا اللي والي مزبكاديس اللي تس كانستان تاتياو بايلاو كاسيتكا ناجي سوياغو أيتكو كانتس كاستا جيلتكا ديبكاجي أمينكو أغن كلاغ إثيوبيا وصابتي نقاسوستا شونا ماردات ستنس كالوغي زبكاو سامبلتو ميجيفين يوساتيرتو آبرتاسوكو ساديسو كونكي سيني زنوساستا ديستيكوسا تيرتكاغي كانتن جيرمستنغي غوالاخ أني يبتشاغولا فتريتكو آبتكاستا أقاقبركا ماغيتكا كلا إثيوبياوين كاوسا تبيبوستا كاليقتو كانتتسنس كالانكو ديبكاخ الليو أدبابايدا كيفرستانكو فيستيوال كاستا أيمانوتاوكا بالكا جيزايتيوستانكو تيرتكا كلا إثيوبياكو جيليتكا ياغيكا أني إثيوبياكو زبكو آيتكو جيليت كاستا بايلاوكا تيوكاجي مينسبينكا كايونكوستا إثيوبيا نيوساسمو علمس أقتن سيتا كلا أرداتونكاغ علم هاوكو أجس كلا أجيراو أبتا أغنديس فينغنس علمكو ماغيتكا ياغونكو مينشكا قاقبركاستا فتريتكو ماغيتكا كلا إثيوبيا دا أغستانا إثيوبيا سيستانتي أجدا علمو ماغيتا تيوداتا ميزيكي بتيقولا كونسوسا بايلاوير كينوسا مورياغ كونسو أديس أباديس دبوب مراف بينس أنكوري عسيستيس كانكو كيلومتر ترى أغستيتيا دبوب مراف إثيوبيا كلا ليليتس أقستاو فتريتوسا أبتو ماندي نيستا أنتي تاكي سنكرستايسو بايلسيا دبوب مراف إثيوبيا رغستانكو زونكاريس كلا كونسو أمبلياخ كارات ديميكا كونسو زونتي تشاكيتيماخ كونسو دا سيستا غوساكو أبالكا أغستانا مينشيتس أفاونسا ستاوسا كونكي تيف ساندكاخ شو غاينيت فتريتو بتنجو كاساستا بايلاو كيتنسيو تيرتس كلا ليليتس أقستانا كونسو دامبلتس زوكونغي ويتي يا غاولا فتريتو ساوتو ماندين يسكلا ليليتي تبيبو يا قيكا كونسو زوراموريس فتريت عميشوسا بتنجو كاسا إيتالاخ غاولا كاناغاميستا تشيغرتسي أغسا بتي أساني يا غيسكو كونسو مافيراق كاناغامي أغسا بتي بايلاوي دادس انتاغستيكا ماكلا عليمو جيرم ستانتا تيويكا كونسو فتريتو هابتو ماندين يس يبيشيا غولاس ماندي كما سنكتونو سنكرستايسو سنكوت بايلوينا زبكا كونسوك زبكا إثيوبيا وتاريكا غدا يسين كان سغانكان كاستا فتريتو أنكي بيكيبانتكا أغنو لليتنغنكو تاريكو ميسكيبكا ميسيكيرانا نسغانكانا أغنكيلا زبيناوتلي أغوكي كنتي ليمتنغاما ينتغو يا غولاس ناكا أنكو لغامتريس فنا اشنكو تابل ديس تشابيلونو ديسيار تراران بركن منجدن دمو بجي يسرا لنورو متشو الميادرقو يكون سوز زاري لنيام تمرت وسط منجد نجن زاري تكلو يدرو أباتوش اركان سرو كونسوش لإثيوبيا بمولو يشمكلنا أريا بمهون كونسوش أستماري مينان تتشاوتو بتالك تهتنا اتأيكاتشو هلا لانغا شاي لارنغا لانغا سكوير كيلومتر ديشالا السانت سكو كونسو زود كاغيستا عليت سوغستو قوب تلقي بتي انجكواسا تايسكو ياغوس بارو ليل ديشالا انكو لغا لانغي تسكاديس لانغا شاي لغومتر غيستي لغي سيبتاوياغ زبكاو زكوينيو سراي ياغو كلا غفرنيون تغي كم كاروبتن تغارا ساغتن تابتبيب كويمكا مادنون تغيستا غاياكي جيتستا توريزمو لماتياغ تاريكوستا بايلو ماندا ماجيستنس كونسودا يبيتي داغستانكو بايلاو كاسيت كاكيلا اغستادا اني غاديس كلا تيبيرغونكو منغستكا واتشت يونسكو ميسكيبدا إثيوبيا علمو ماغيتا تيوتاتا ميزيكيبتيو أقا جبريستا فتريتو ماغيتي كلا زكو سيني لارنغا لانغا شايشوغا مريتا ميتا إثيوبيا سم يونسكو ميسكيبدا الليو ماغيتيس ميزيكيبستا انسا ماغيتي ميزيكيبتيو كلا كونسوك امبلتاق زوراموري فتريتريستا أقا جبري كيسيتريس ماندينز تيكيمستونوسا ديسوستا انسغي كانت تسيداغ كونسودا فتريت ساغستو ديبكوسي بارغوشيدا أغستاوسا انسي تيكيراو ماغيتيكلا امبل كونسو قدياغ انسفري فيترستاتا كلا زوراموريك سكوانتكاس ديبستاو خنبي تاريكاسكو የኛ አካባቢ ሰዎች በተለይ ከአፈጣጠሩ ጋር ተያይዞ
የአካባቢ ከዛ በፊት የእርሻ መሬት ነበር ዙራሙሬ ቀጣ እርሺው ስፍሬ ሸጎስቴ ዋሽኒ ክርሹ በቲታ አሬስስቴ ሸጎናና ኮንሶዳ ገስታንኩ ሴስታ ጎስካ ጋኒስ እንዲንጋ ሴስታጊ ናጂሱ ጉሳንቲ ዝኩከር እንዲንጋ ሴስታ ደስምፕል ጉሳንቲ እንዳቻኒስ ስልጣኑ ሚኒስ ታፍዳሚትኑ አንባርዝኮ እናምባር ኪላ እንዳ ስፍሬ ዳድሳውጃ አንዲስ ፋሌንጋ በቲቻኒ አንባር ድስንጎ እርዳት ስተካማ ኑሳ ዙርካ ኮክሪ ዳሪ ካማ ጃላዲስ አንባሮ ካንትካ አንባር እቺዳ ካንስታቾኑላ ስፍሬ ታምባኒ ድሳውጃ አሊዳ ኪላ ምን ዋሪምስ አውኪያን ካሲስ አሰዙራ ሙሪሲብ ካማ አንዲስ ፋሌንጋ አሪዊ ጋቲምባን ካማ ኻኺሩና ሳይንስስ ሲወስቶክትና ትላኪ እንሳ ስፍሬ ኪላ ባርኾቹ ጎቤናንትካ ኒውዮርክ ዳ ዝኮሳ እንቴ ቴጌራው ያጋኒ ኒውዮርክ እንቲነ ካማ አኩይካ ኖይሱ ኒውዮርክ ፍትሬት ወያ አይኪ አቅብታፍ ግቢታ ሲያ ሊውሊሊቲታው ዲብደሜካ ማሊፊኪ ሳላኪያ ሪንታ ነፋሲንታ አዊስ ታይስታ ኒውዮርክ ሁሉ ቺፋ ቲሪታ ዛርኪ ተወስቶ ስካውቹን ጽላ ፊሩላ ስሜንቱላ ኒውሳ አያኒ ማንዳማ ቲሬ ምንም በየጊዜው የሚደረግለት እድሳት የለም ፈሮ የለበትም ስምንት የለበትም ራሱን ግርማ ሞገሱን ጠብቆ ነው ያለው ኮንሶዝብ ኸብቲስ ሊሊቴ ስፍሬያና ጃላ ሲንታውሪስ ቁጥስታ ማካሳው ኸብቲዳ ngaji malnge korokorstana እንሳ ካናጋም ያውሳ ችግር ሲስፍሬኪላ ባይላዊ ዳድስ ማንዳኑ ቴርትስኮ እን ባይላዊ ኸብቴ ማንዲኑ ዳድኪላ ካረንግዴስ ግቢስታው እርኬኑን ጽያቅ ማቬራቅ ባይላዊ ዳድስ ዙራሙሬስታ ኸብቴ ማንዲንክላ ኸብቲውሳ አሉምቶ ማንዲንግዴስ ድምክኒስ አለማውቁ አችስ ማገታ ያጋታከላ እርዳታ ኮንሶዳ ባይላዊ ዳድስ ግቢትቱንኩ ሊሊቱንኩ ማሌፍካ አግስታና ኒጋ ማሌፍካ ኪላ ኮንሶዳ ዝቆሳ ትቤቡሳ ካሊክቶ ካንተሳንኩ ያጋኒስ ngaጂሱ ያቆ ባይላዊ እሴትኩ ገሌትካ ታስታ ካንተስካ ታከላ ቼፍስታና አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው የኢደት ምርቶች በርካታዎቹ እዚህ ኮንሶ የሚጠረቡ ናቸው ንሺ እንደ ካንትናኩ ታፍት ቤብኩ ምርትካ ሜንች ከንደ ኮንሶ ረግቢስታን ኩያህ ዋሻኪ ካስስቱስ ኪላ ታፍስ እምስታመካትስቴ ውታቂ ለታምባኒ ዋዳ አስተዳርደን ጁኩኒ ስታላኪ እን ጊቢቲውን ክርትያህ ዋልታስታ ትክራላንጋ ፍርዌና ኪላህ እንስኪላ ሞራስታ ወደ አደባባይዳ ጌርካ ሹማጌል ቹትካ ትቴስ የጋኒስ እንክርካማጊ ካቢው ስደክቶ ቼፍንጋን ወይ ሽማግሌዎች ይህንን ሲጫወቱ ፈትል ሲፈትሉ እየዋሉ የግቢውን ውሎ ይቆጣጠራሉ ዩኒስኮ ሚዝጌ ባጋዳ እምስቱንኩ ትክራላንጋ ኮንሶክ ሙርካክ ቻዴስ እምፕል ጋሞሊው ሙሪያክ ጋሞሊኪላ አግዳ ሚንካ ታሪካ አሚ እንዴ ስምፕል ኪላ ሞራስተንስ አቅስታውያ ሞራንን ኪላ ይሄ ሞራ ይባላል ሞራ ማለት ጎጆ ቤቱና ሜዳውን አንድ ላይ የሚይዘው እን ሞራንን ኪላ ጉጅንግና ሮኪ ኪንግናስታ እንሳ ውታሪ የሚያውያህ እን ጉጅንግና ngaርትስ ፓፍታ ሮኪ መካና ስቴ አፍሌንካ ኻራ እንደቻና እንደ ዙራሙሪዳ አፍሌንካ ዙራሙሪ ማንዳንኩ ውታደር ካንያህ ኻራ ኮንሶክ ጉጅንግንካ ሲቁስ ለምቱን ቋንስ ሜንቾ ጊዞ ሌጉ ኬሴት ስቴ ሌጉ ኬሴት ታምባኒ ሙራዳ ክለግዝኩኒጊ ኮንሶ ዙራሙሪዳ ክለግጁታ ዙራሙሪ ውታደር ካስቱንኩ አፍሌን እምቢትን ካማሩ ኪያሬክ ካማ ታምባና አሪንታኒ ኪላ ጉጃን ፓረዝ ኳንኬር ዳቷና እንኝን ኪላ ፎክታህ ግቢት ስቶሪ አሪላቲው ጊዛይ ደሜካ ዋዳ ኪቺንግ ስካላና ዝናብ በለለ ጊዜ ግን ያው እዚህም ይታደራል ሻሪወያ ሻቂ ሻሪወያ ካሲ ሃንደወያ ካሲ ሞራዳ ዝብካ ሊሊቱንኩ ጉዳይ ካስ እንጭኳና ጋሞሊው ሙሪዳ ዝብካ ክቻዳ ፌተርስታንኩ ችግር ካስጊ ጋቻ ቂስታኑ ሞራዳ ግቢትስታንኩ ንንካ ኪላ ሊሊቴ ባይላዊ ትቤቦ ቴኬምስቱንኩ አግኒስ ማልንጊ ግድንግዴስ ደምክኒስ እያኑ አገልግሎቲ ኪላ ለቃስታው ጋቲውያ እዚህ ላይ ስብሰባ ተደርጎ አንዳንዶቹ ታርቀው አንዳንዶቹ ቂጣትም ተብሎ አሻፈረኝ ካለ ሌላ ሞራል ላይ ሆነ ደን የምናየው በኮንሶ ኪደት ውሸት አይፈቀድም ስለዚህ ሞራዎች የተለያየ ክንውን አላቸው በስያሜና አጠቃላይ ክንውንም አንድ ናቸው ኮንሶ ዳግስታንኩ ማቬራቁሳ ቤንካዋሽሽንስ ቴኬምስታኑ ሴኝስታ ngaሪ ገብራኪላ ዝኩኪያ ኮየታ ነው የምትባለው
ወሊድ ያቆመች ማለት ነው የልጅ ያየች ከሰራ ይባላል ይሄ የፀጉር አሰራር አይነት ይሄንን ከሰራች ኦልሬዲ ልጅ ወልዷል አያት ነች ማለት ነው ኮንሶዳ ባይላዊ ሰኝ ባይላዊ ምግብ ባይላውካ ጉድብካ ጎቤናቲው ሳንኮሌ ጉሳን ጉድብካ ዴስ ቻህ ከቱሪዝም አንፃር ያው ባህሉ ኦሪጂናል ነው ያለባበስ የስራ የእርሻ ስራ እርከኖቿ እንደገና ደግሞ ያናኗሯ ባህላዊ ምግቧ መጠጧ እያንዳንዱ የህብረተሰቡ እርስ በርስ ያለው ያቀባበል የመፋቀር የመከባበር እንግዶችን ከማክበር አንፃር ከመቀበል አንፃር ኮንሶ በጣም የምትመች ነች ኮንሶ ሙሪ አሌማ ወቋችስ ሜዜጌብስታኒ ኮንሶክስ ኳንትካ አደባባይ ዳፊንግስ እንሳጌርኮ ታክስካ እንጊዝዴሽ ቼሜርካ ማኪላ እንሳጌርኮ ሆራ ሆታ ኮንሶ ንግስ ኬቤርታና አደባባይ ዳፊንግስ እንሳጌርኮ ኬቤርታኒስ ከላ ሊሊቲ ዳድስ ባይላዊ ሲዮሴንግስታ ባይላውካ ግዲትካ ቴኬምስትካማ ሊሊት ኖቅሳ ጉድቦስታ ጅሜ ጅምካማጊ ኬቤርታና داديق كونسو مابيرا قاقدا مالنيا فتستاو تيكباريا النوسا اللي موريدس دكيد تسيتيوكس ينتوق داديغي ساسيرس مستنجز كالاو سيلكلا زكو كونسو باهي الليبا يميبال نغر نورنو سلازي الليبا كبليلا بوتام دنجت قبطو كونسو بايل تاجي داديغيستن نيوريخ داديغي اللي وزورا موريدس دنجيتو تونيجي كمتسيدا كلغ جواما داديغيستونيجي عقي جينتن تساما ميمو سيلا غاولاس ساسيرس مستورد سكو ان داد كلا كابيو دتسيدا كاني ختيناتي كاينس كاماجي ميتانا ولا مريدا كلا انتي تاتيوانا انا ارنس جينغاو دادي ريسكونيجي اند كانيدا انكوليفستاماجي اتي سلازي مروط ليبا كالي يزاو انጨቱ ላይ እየተላለፈ ራሱ ይወድቃል ወያ ጃኒ ወያ ጋዲ ወያ ናካሳቂስቴ ኮንሶክ ማቬራቁ ngno gibitmu deskila khatawa jemerstosta ባይላዊ ሜ ማንዶታ ካንትስታንኩ ዝኩኒው ሴልስታ ዙራሙሪ ማንዲንጉ ዴስስ እርዳታው ኪላ ኮንሶቲያ እንሳሙሬ ካርንስ ካቤ ዙርትንስ ኪላ khatawa ጀሜራማ ኢንቱቃንስታ ጋያኪ ዝብካውሳ እምፕልቶ ይስንትንስታ ስኳንት ካውሳ ዴክቶ ማንዲንግስ ታክስታማ ጀሜርስቶያ መንደሮቹ የተካቡት በዚህ አይነት ካብ ነው موركا اتستانو استاتيجيرا ودادسيا زوريجي ولا اتستوغيخ انن كيلا ان موريد سكونكو ولا مبلتاخ كيلا مبلنغن اقتاق شيفستانوي زوراموريو كابيدا كيلا مبل ميتستيستا فشتياب جيلاغوكي بيري بيكيغ زكوي ان مبل كابيو ابجيلي كيلا اغشوتونايخ ندا موريدا ليلتونكو مبلتاق زكوانا ننكي شوغا شايديس انكو شاغشتي تامبانا نيخ ان مبل كابيستو موريدا كيلا نارتاقكو زكوت كانغارا ليوتسيس كابي زوران نيخ ان موري አቺ ትንጎ እዝብስያኽ ሴስታ ጎሳጊ ውላም ፕልትስ ምፕል ሙሪዳ ዝኳና ናርታቆ ካጻው ኪላ ሰባባው ዳርጽቆ ሊው ሙሪ ሹጋሴ ዘዳድስ ታምትንጋኑ ስትራቴጂክ ያውስ ፍሪዳኽ ግቢስቶ ውላጊ ዳርካ ካጽካም ሚጻኑ ሞራዳኽ እንሰቴርሳን ኳ ኪላ ምንድስኔ ሴሌቴኑን ኳ አጎኪ ክንት ካማጋቲያኽ አጌራዋ ያቅቶ ቴኬምስት ካማ አባላምቲ ካቢ ሳንቴ አጋማ ግቢስቴ ላንጋንቲ ደሜካ እንሲንግና ማጊያችስ ካሴ ምፕልትስ ኪላ ጋሞሌ ሙሪስ ታማቁስቴ አንድ ላይ የጋሞሌ ምን አምባ መንደር ነው ኮንሶዳ ስልጣኑ ከመድረስ ከመንቶ ካይን ሳኒስ ኪላ ቴውስታው ቴርትስኮ እንኪላ እምበላቂ ስልጣኑ ባይታው ኢስታው ሳጊዞ አሌዱኒዴስ ፋሌንጋ በኮንሶ ማህበረሰብ ውስጥ 3 ደረጃዎች አሉ ካልጉሳ ይርባና ሜልኩሳ ይባላል ኮንሶ ማቤራ አቅዳ ሾሃችካ ዝኩና ካርቡሳ ይርባስታ ሜልኩሳ ስታንኩ ኒንጋ ሾሃጊ ሲፍኒስ ካሚኒስታንኩ ከመንትካ ስክራ ሶይታ ሜታ ቺፋ እምፕላኒ ስልጣኖ ቻቤልንጋና ናካ ስልጣኖ አረከብታው አካል ቤደርኖ ስልጣኖ አረከብጾ አካል ሳንቲ ቢሬ ጆማ ስቶቴየ ቢሪክላ አሬድስታማ እሺ ቤንጋና ቢሪው ሳዮክላ ዚዝል ካማ እንዴስ ቤደራሽንኩ ክሩንኩስ ጊውላይጎላ እያና ንንጊ ሱዳድስ ንግስኒው ቴርት ጄሜሬ ጉሳንታ ንስክላ ባይልስ ክብሮ እያዋኸን ክርቴቺ ትንቴ ካላው ከችክችትስ ዝቦቺ ትንሳው ካላቅ ዝኩኻቂ ጉባኤ ዳጎለልስቴ ችሎታ ያለው ሰው
ትውልዱ ይመረጣል። ስልጣኑ ባይስሙ ቴርት ኪላ ትግራስ ሆይታ ሜታዴስ እምፕላኒ ቴውስታውያ ቴርት ኪላ ሰላማዊ አውሳዳዶ ሲፋውያ የትውልድ የስልጣን ሽግግር ሲያደርግ የሚተከል ምልክት አለ ወላሂታ ይባላል ክምንቱ ስልጣኖች ያቤልኝ ቴውስቱስ ቴኬልስቶም ለጋትስኮ እንኪላ ዋላሂታስቴ ኮንሶ ባይልስ እምብል ክምንት ትግራስ ሆይታ ሜታሳ ቺጽንግጼ ስልጣኖ እሚስ ቴኬልስታው ካንያህ ካኒኪላ ቤሴቃመት ታምባሪስቴ ኔክስታ ላኪያህ እንዳ እንቴውስቱን ኩደስ ቴሬሌጌ ሰማ ካንስታው ኪላ ንሺ ስልጣን ዳጽቁርሳ ካንትጻዋህ ገላይ ጫፉ የረዘመው አሁን ስልጣን ላይ ያለው ትውልድን ነው የሚያመለክተው ዚጋ ያሉት ቢቆጠሩ ወደ 10 ናቸው ስለዚህ አንዱ 18 ዓመት ከሆነ 10 180 ዓመት ማለት ኮንሶ ጉሳንቲ ካላስትንስ አቅስቴ እንጉስ ሙዴስታ ባይልኪላ አግትንታ ቴውስታው ያጋውላስ ዝቤንካ ካይካማ ይንቱንኩ ባይላውካ አችካጊ ስኩንውያ ስልጣኑ ኪላ ታብሊ ክራኒ በገር ንርቲጀር አሬኬብስቴ ካላው ዝኩቲ ዳክላ ሚንችካ አገልግሎቴ ያንትካ ባይላውካ ቤንካ ግስታና እንግዲህ ግቢው ሳር ቤት ነው ነገር ግን ያው አብዛኛው ግቢው ላይ ያለ ባህላዊ ይዘት ያላቸው ተፈጥሯዊ ነገሮች ናቸው እንካባጋ ውላ ጉጅግና ሚንችካ እንደ ካባጋ ዳግስታን ኩዲብካጊ ውላ ባይል ኩስታ ፍትሬትኩያ እንካንትናው ስፍሪኪላ ሜሩ ስፍሪያ ብልካምፕልካ ዳኝንስ ቸገርሳን ኩዲብካ ዝኳኒ አክሜሮቶን ተሴውስታውያ እንደሜካ ጋራጋራቁን እንደንጅኳና ሪስቱን ኩዴሲጎ እንሰካቤ ፊያማ ሆንስተን ርጃታምተን እስካሊስታላ እንደሜካ ሲጋሲቅ ካውንገኔ ስካውካቱ ትናንትካ ኪላ እንደጀና ሊውዴሜካ ፒፓካገት ሲስፍሪያ አቂ ክራኒ ፒፕ ሲስቴሜታ ሳስታ ሲስቴርፋሳ እንዳ ከረጎስታመር ረጎስታውላ ስጂ እንደ ስፋሌንጋ እንደ ሴግራግስታንኩ ሊኩንገን ካዝኩና እንዳ ኪላ ሱቂቲ ገርካ ጀማ ሲስታንቲ ገርክስ ዴውሱ ቴርት ቴውስቴ 8 ሙሉ ቀናትና በ9ኛው ቀን ቀብር ስነ ስርዓቱ ይደረጋል ኮንሶ ካላ አውኪ ኩሳንቲ ወሽኒኪ ማቤራኩ ቤንካታጊ አግዞ ሳምግቦ ሆንስታ ዝኸን ካሊስታላ እንሳ ስልጣኑ እሚን ደስ ፋሌንጋ ቋቲ ተካላ ካርስታንኩ ዲብካ ኪላ ዝኩና ይሄኛው ያው ለጊዜው እኔ ለመኝታም ለምግብናም የሚጠቀመው ቤት ነው እን ዩፎሪቲስታ ሚጊብሲ ቤኔር ኢየስ ምግብስቴር ታውኪላ እንደ ቤንዳይ ቢችላ አን ካላግንስ ሊሊትታው ስንዳዮስታ ስምኬዋላኪያ እንኪላ ንግስኔ ካቱን ኤዲስ ፋሌንጋ ካላካልስተዋር ንግስኒ ደንጅኮ አኺ አላፍቶ ቻቤላ አንስ ስምኬስታ ስንዳዮንስ ካሊስታላ ሊውሳጌሮ ካሱስ ኪላ ምግቦራሳማ ካሴጉ ካሶዳጊ አግጽንታውንስ ካላላ ኮንሶሬስ ፉስ ኮንሶ ብቲዴስ ገብቴ ኮሬማማ ሚንኪላ ግዴቲያ አላፍቶ እምቱን ኤዲስ ጀሜራማ ኪላ እን ኡፍቺስ ፍጭስታ ማጊያ ኢየስ ምግብ ቴርታያው እን ማንድ ቡጊቲዴስ ግቢስተዋር እንኪላ ሊሊቲ ቴርትስ ዚኪትሲያ ጋያኪ ካላ ክራው ጊዛይ ቴከማያውያ እንኪላ አላፍቶ ቻቤል ሲስታ ዳቂር ሲስፍሪያ አላፍቲ ይስቱስ ብሩ ሳምባሮያና ቻቤሉስ ኪላ ካንትንስ ካሊስታላ ታፍዳቅ ሚጻያኑ ሊው ታፍዳ ደሚካ ኒውዮርኩዲስ ግቢት ስቶሳ ቲባኔ ሚጻያን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የዚሆን ጥርስ ቀለበቶች አሉ ይሄም እጅ ይሰጣል ያጠልቃሉ ኮንሶ አፍሊኒ ቁና ሚትንስ ፋዩኒቂ ማቬራ ካቃዳ ቴውስታንኩ ባይላውካ ቴርትካ አኮሚት ግዴቲያ ድንጋይ ነው ግን አሩምታ ተብሎ ነው የሚጠራው ድቡልቡሉ እና ዳጋ ኸላ ነው ዳጋ ኸላ ማለት ትውልድ ነው ይሄ አመጣጡ በዚህ መልኩ ይሁን እንጂ እዚህ ላይ ደግሞ ሌሎች ክንውኖች አሉት ሄዶ በዚህ በትከሻ አሳልፎ መጣል አለ ወደ ኋላ እዛ ጋር ሲደርስ እንግዲህ ትልቁን ሲጥል ለጋብቻ ደርሻል ብሎ ራሱን ይተማመናል ማለት ነው ስለዚህ ቢያገባም አታቂተኝም ማለት ነው ኮንሶዳ ጀግኒስ ግቢት ስታው ሐውልት ኪላ ዋካ ይባላል ዋካ ማለት አንድ ሰው ጀግንነት ፈጽሞ ከሞተ በኋላ ለመታሰቢያ ሐውልት ነው ኮንሶ ባይላዊ ሴኝ ኪላ ተቲዴስ ግቢስታው ያጉስ ኮንሶ ዙራሙሪዳ ቴርታውስታ ሊሊቱንኩ ዙራሙርካ ሾቬልዳ እሺው ኪላ ይንቶክ ቱሪስት ኪላ ኮንሶ ባይላውካ ሲካዲስ ቼሌምስታማ ካሴ ኮንሶ ባይልስ ቴውስታንኩ ባይላውካ ጅምካስታ ጉድብካ ኪላ ወቅቱ ማንዴካ ማስታ ጋያኪ ሊሊቴን ጽንቶ ፌፌንግ ታንኳ ጉድብዳ ኪላ ባይላውካ ግዳግድካዋ ሚትካማ ግዲንግስ ሙዚኪው ሜሳሪታ አጌለጌላንኩ ደምቶ ፍሻንኩሳ ሚትካዋጊ ቴኬምስታና የተጫወትነው አሁን
ኦይሌታ ታንሳ ከሃይዳን የተጫወትነው ሻባላም ያው ጨዋታውን የምንጫወተው እርሻ ሲኬድ እንጫወታለን በበዓላት ጊዜ እንጫወታለን ያው ይሄን አሁን ልጃገረድ ታደርጋለች እነዚህ ደግሞ ይሄ ታላላቅ ቤተሰብ የሚያደርጉት ናቸው ኮንሶ ባይላይ ሙሪ ዩኒስኮዳ ሜዚጌብስትንግስ ኮንሶ ዙራ ሙሪስ ሊሊቴ ተክሞያ እንግኪላ ቱሪስት ካጉስ እንግዲስ ድምክኒስ ባይሎስታ ወጉ አክትንግስ ኬፍቴኔ ታምቦ ፊተኛ ኮንሶ ምቹ ማይሆነውን አካባቢ እርከን ተራራዎችን በእርከን አስጊጦ ምቹ የሚያደርግ እንደገና ደግሞ በረሃ የሆነውን አካባቢ በአስተራረስ በእርከን አሰራር እንደገና ደግሞ በሞሃ አያዝ አካባቢውን ጠብቆ ለትውልድ ያኖረ ለምሳሌ እነኚህ እርከኖቿና ባህላዊ መንደራ አምባ መንደሮቿ እንደገና ደግሞ ባህላዊ የኩሬ ወይ ደግሞ የውሃ አያያዞ ከዛሬ 500 ዓመት በፊት ነበር ፍትሬትስ ችግር ሲስታ አሪስትንግስ አመቻቲው ሳበቴ ባህላዊ ዳድስ ትበብስ ካርንግስ ተሳማ አለምስ ካንትታ خمسي قد ستاتي تاكيلا أركينو سانتغي أقتنتنغز كاليكا كونسوك سكوانتكا بروغرامو تيرسنغز نوارو فنتا ETV واستا فانا برودكاستينج كوربوريشنو تيكيمستنا